Hi everyone, we are here in the beach celebrating a birthday of our beautiful mother, Remedios Pagara. Sabal? Oh, saan rin na day? Super. Oh, say hi to my fans. Oh, saan man yung birthday girl? Talikod man. Oh, makita ka video. Oh, na, kay na ba sila naglantaw. Nagre ako sa beautiful. Oh, beautiful and prairies of our mother. Subahon mo lang. Nag-rent of cottage dito sa San Vicente, Bajo. Wala kayong mga tao. Mingaw. Kami lang dito nagkuan. Solo lang. There's a dog. Yeah, as we can see, this is a beautiful beach here in our place, and yeah, and that is the pier when I stay. So yeah, it's a beautiful design. And yeah, meron pala akong shout out shout out kay Sir Bruce Harvey, Auntie Praise, Ma'am Lori, Simple Dibisu, and Ma'am Jane Palazzo, and miss that Rusty, Brother Rusty, and call that Brother Louie, Gracie, Filipino foodie made in China. Oh, in China. Sorry, mom in China. Yeah, shout out natin. Siya. And now, ito lang pong handa namin kasi wala pa abot. Ayan. Go Deluxe. Here comes abot na yung handa. Wow. So dumating na yung package. Yan, nagbili lang ng foods sa online. Ay na, nagilitson. Tinudan na yun ba? Ha? Kaya rin. Taran! Pasirila, nakahatag gift. Lipay kay birthday oh. Chinila, sukna na yun. Ayan. Picturean na ikaw niya. Ay, apa di ay? Ay, nahuman. Daghan di kayo. Ay, talagsar ko po na once in a life. Oh. Sunod, kabaw na ibutang dia. Bitaw. Oh, Boracay na, wapi ko kana dia. Mabili ito dengan damit dito mo. Ah, yo pa kay makapunto. Oh, aman. Na mo sugot kaya ako no. Sa lain-lain mo kay kana. Ko may klaro kantaharon. Mingaw mo kayo. Unsa may kasulti ma? Kasulti, unsa na ginay kasulti? Salamat. Salamat daw. Na-surprise ka sa kuan handa. Makadaghan ba di ani? Ugda tanawa. Nahurot tayo ng kwarta ni Gandre. Away problema na may engineer ra. Siya may kapakanaan. Kayo, Ayan, salamat daw. More sa Okay. Si Kuan, papa ni ano? Si papa ni Sobrang kusilyo kay na ibot man ang lock. Ano? Think ka na? Ibot ang yan. Agas ag Hulugi ay di. May piso po.
Sin lagi daw. Post na yun. Lovely, nakita. Shout out, Lovely. Ay, nakuha lang siya. Uy, naku. Okay. Cinta. Pansit. Ayan. This is wow. Impas ng litson. Paksi na. Kani panatandog. Kani limango. And Biko. Salad, bingo plot. Yeah, humba na siya, humba. Lawayon na to mga viewers. YouTube. This is lechon baboy. Most Filipino ate this. Sige, salamat. Ampeng. Salamat. And the birthday celebrant with her grandson. Granddaughter din natin. Baby man na girl. Hello. Ha. 100 years. Sige, salamat. Pangitae daw, asa. Nalagi mo. Asa kang mama ni Ron. Kang galingkod. Kaya hatag le. Ay, gani. Happy birthday. Tarong na lang, ugsara. Hoy, decoration na ya. Baon ra na guman. Amo Ini nih picture. Sama kay Chuta asal kamera ni. May kamera ni. Jadi kabalo ni cellphone ay. Ada. Kain ko. Ay naunsa di man ni. Kinsa anak ke? Mani, kanang bisag bulak. Bulak lang. Bulak. Sobra pa mas bulak na atag. Nakagits gyud. Karon git sobra pa. Hapit ba resipta to kay cake kita to cake. Dan rin ako.